जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करछि मो स्कूल साथी यूट्यूब चैनल रे। आज आम भिडियो देखा क्लास 6 जोटा कि प्रथम विषय अच्छी गणित गणितर संरचना जोटा कि पेज 2 आस बुझा क्वेश्चन गुड़िक जोटा प्रश्न गुड़िक तार उत्तर गुड़िक आम देखा। ता पूर्व मुझे कही रखी तुम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर सहित बेल आइकन को प्रेस कर जहाँफल मुझे अपलोड करुवा भिडियो गुड़िक तुम सर्वप्रथम देखिपर। तुम्हें यहीपरि अन्य उदाहरण चिंता कर जोठारे गणित आमको दैनंदिन जीवन में साहाय्य करें। यहीपरि माने कहियार अर्थ जोठारे एमिति किसी संरचना थिबो जोटा कि आमको दैनंदिन दिन में साहाय्य करुथबो सेही भली उदाहरण तुम्हें चिंता करिकि एठी लेखिया पई कहिछि। तो एठी कोन लेखि परिबो? गणितर संरचना आम जीवनर अनेक कार्य साहाय्य करिथाए। जेपरि मु एठी जेतिकी लेखिछि सेति फिक्स नुहे पूर्व कहि रखुछि, या बदले मध्ये आहुरि अनेक किछि हेइ पारियो, तुमे निजे भाबिले ताहा जानि परिबो। प्रथम अछि पाणीपागर पूर्वानुमान। पाणीपाग वैज्ञानिक बा विज्ञानी माने पवनर गति और तापमात्रार पुराणा संरचना को देखि कहि पारन जे केबे वर्षा हेबो किंबा बात्या आसीबो। एहा द्वारा लोक माने आगुआ सतर्कता होई पारंती। ए जो पाणीपागर सूचना आमे ए मध्ये संरचना द्वारा जानि पारथाउ, पूर्वरु जानि पारथाउ। तापर चित्रांकन और रंगोली आमको साहाय्य करथाए। घर आगरे पकाउथुवा झोटी बा रंगोली रे बिंदु गार एक सुंदर संरचना थाए। ये संरचना बुझिले जड़े छोट पिला मध्य बड़ चित्रटी आंकी पारे। तो ये संरचना को जानिबा द्वारा चित्रांकन और रंगोली मध्य हमको साहाय्य होता है। तापर अच्छी इटा सजाइबा शैली। जितेबाला मिस्त्री घर कांथ तैयारी करती से इटा गुड़िक एक निर्दिष्ट संरचना रे सजाई था। यही संरचना जो कांथटी शक्त हुए और सहजरे भांगे ना। आम जो घर तैयारी बळे टाइल जो पकाती टाइल आम गोटे निर्दिष्ट संरचना पकड़े टाइल टी सुंदर दिशा है। आम जब एपट सेपट कर पकेबा टाइल टी असुंदर दिशब। तापर देछि नृत्य और व्यायाम। नृत्य शिखिबा समय आम पादर परिचालना एक निर्दिष्ट संरचना करूँ। सेहीपरि प्यारेड किंबा व्यायाम समय मध्य एक गाणितिक ताल बा संरचना अनुसरण करा जाए, जहाँफल नृत्य और व्यायाम टी आम सहजरे करिपारू। तापर अछि खाद्यर प्रस्तुति और माप। जदि जड़े व्यक्ति 2 चामच चीनी दरकार हुए तेबे 4 जनों 8 चामच चीनी दरकार हो। ये गोटे उदाहरण साहाय्य बुझा जाइए। यहीपरि भावे बढ़ुवा संरचना यहीपरि बढ़ुवा संख्यार संरचना को बुझिले आम बहुत लोक सठिक रोषे करें। जो हजार हजार लोक खाइए आम यही गणितर साहाय्य नहीं था हिसाब करने बेले। तापर सीढ़ी तैयारी। घर सीढ़ी तैयारी करने समय प्रतिटी पहाचर उच्चता और चौड़ा समान रखा जाए। यही गाणितिक संरचना जो आम बिना कष्ट एवं न पड़ी सीढ़ी चढ़ी पार। आम तो संरचना को न लक्ष्य करी मन इच्छा सीढ़ी गुड़िक तैयारी करवा ताहले आम कौन हम ना पड़ी जाई पारंती एवं आमको बहुत कष्ट हो पारे। तापर औषध सेवनर समय। डाक्तर माने रोगी को दिन को 3 थर औषध खाइबा को कहती। जदि जन को 3 थर कहला यही समय संरचना अनुसार औषध खाइले रोग शीघ्र भल हो जाए। माने गत काली जो 3 थर जो टाइम खाइथिबा आज मध्य से टाइम खाइले आम रोग शीघ्र भल हो जाए। से एटी संरचना आमको साहाय्य करता है। तापर देखिए खबर कागज और बहिर पृष्ठा सजाणी। बहिर पृष्ठा गुड़िक एक क्रम संरचना थाए, जपरी 1 2 3 4 5 ए थाए जोटा गणन संख्या संरचना यही जदि यही संरचना न था तेबे आमको निर्दिष्ट विषय खोजी बाहर करने असंभव हो पड़ता। पक्षी उड़ीबा शैली। आकाश रे आम जपरी ये जो खबर कागज बा बही आम तो बही पढ़ू जेकोसी पृष्ठा को जेकोसी पृष्ठा को आम सांगे सांगे चली जाती। जब सहीटा न था आम कौन होता बहुत असुविधा होता। से गणित संरचना साहाय्य कर। पक्षी मानक उड़ीबा शैली। आकाश रे अनेक पक्षी एकाठी उड़िला बेले भी आकृतिर एक संरचना तैयारी करते। जिते अनेक पक्षी उड़ुथ तुम देखिपर संरचना। ये संरचना से पवनर गति काटी शीघ्र एवं कम परिश्रम रे बहु दूर को उड़ीबार साहाय्य करिथाए। यही प्रथम प्रश्न में मुझे 10टी पॉइंट लिखी। तुम या भर 5टी लिख पार 6टी लिख पार तुम इच्छा जिते लिख पार कि तुम चाहिए या मध्य अन्य किसी आड कर। गणित आमको किपरि मानविकता को आग को बढ़िबार साहाय्य करिथाए। जेपरि तुम वैज्ञानिक विज्ञान परीक्षण आमर अर्थनीति गणतंत्र चलैबा पुल घर अन्य जटिल गृह निर्माण टीवी मोबाइल कंप्यूटर साइकेल रेलगाड़ी मोटर कार उड़ाजहाज कैलेंडर घंटा इत्यादि तैयारी करने सह संपृक्त उदाहरण विषय चिंता कर। माने यही उदाहरण माने यही जिनस आमको कौनटी गणित मानविकता को बढ़िबारे बा आमर उन्नति साहाय्य करथाए से किसी उदाहरण लिखा कहुई। तुम ये लिखिपर गणित
କେବଳ ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଗତିର ମୂଳଦୁଆ। ଗଣିତ ଆମକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଛି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା। ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିଟି ପରୀକ୍ଷଣ ଗଣିତ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମୋବାଇଲ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଟିଭି ପରି ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗଣିତର ଜଟିଳ ଗଣନା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥାଏ। ତାପରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଲ, ଉଚ୍ଚା ଘର, ଅଟ୍ଟାଳିକା ମାନେ ଜଟିଳ ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗଣିତ ସଠିକ୍ ମାପ ଏବଂ ଜ୍ୟାମିତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ମାନବ ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା। ସାଇକେଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋଟର କାର, ରେଳଗାଡ଼ି, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଯାନବାହନ ଗଣିତର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହା ଆମକୁ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରୁଛି ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗଣିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଧାରିବା, ଲୋକଙ୍କ ଆୟ ବ୍ୟୟର ହିସାବ ରଖିବା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ ଗଣିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକ ବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଗଣିତର ଗଣିତ ଆମକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ସମୟ ଓ ଯୋଜନା। ଘଣ୍ଟା ଏବଂ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମୟ, ଦିନ ବା ମାସର ହିସାବ ରଖିପାରୁଛୁ, ଯାହା ଆମ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ମହାକାଶର ଗବେଷଣା। ରକେଟ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବା, କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଯେଉଁଟାକି ସାଟେଲାଇଟ୍ କରୁଛ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣିପାଗର ସୂଚନା ପାଇବା, ଚନ୍ଦ୍ର ବା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗଣିତର ଅତି ଜଟିଳ ଗଣନା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା ମାନବ ଜାତିକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବା ଔଷଧ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ନିଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଏକ୍ସରେ, ଏମ୍ଆର୍ଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଅଙ୍ଗର ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଫଟୋ ବା ତାର ଫଟୋଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ, ସେ ଅଙ୍ଗଟାର ପୁରା ବିଷୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରୁ ଏମ୍ଆର୍ଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ। ତା ଫଟୋ ଗୋଟେ ବାହାରି ଆସେ। କିମ୍ବା ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଗଣିତ ମାପ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ସହଜ ହୋଇପାରିଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ସୂଚନାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କେବଳ ଗଣିତର ବାଇନାରୀ କୋଡ଼୍ ଯେଉଁଟାକି 0 ଏବଂ 1 ଯୋଗୁଁ ଚାଲିଛି। ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମଣିଷଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ପରିଚାଳନା। ନଦୀରେ ବନ୍ଧ ତିଆରି କରିବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଏବଂ ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଗଣିତ ହିସାବ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଯୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଡାର ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ଗଣିତର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗଣିତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆମର ଉନ୍ନତିରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ଯେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗଣିତ ହେଉଛି ଏକ ବିଶ୍ୱଭାଷା। ଏହା ମଣିଷକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଶିଖାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସମାଜରେ ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ତ ଏତିକିରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ତୁମକୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।